Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. This is the first time we met each other, even though it's through video, but it's okay, yeah? Alright. Well, do you feel curious about what we are going to learn in the very first semester in this time? Okay, so before we go further to another materials that is quite challenging, nah pertama-tama kita akan belajar sesuatu yang pasti kalian lakukan setiap kali kalian berada di suatu tempat yang baru. Do you have any ideas? Yes, you are right. You are a very smart student. Kita akan belajar tentang self-introductions on how you introduce yourself in a formal situation. Mungkin kalian sudah tahu bagaimana cara memperkenalkan diri kalian gitu ya. Maybe in your junior high school you have done that. But in this senior high school level, Bunda will try to help you to make a self-introduction that is more formal. Kenapa kita belajar yang formal? Karena situasi yang sekarang kalian hadapi itu sudah mulai menjadi ananda yang akademis. Mungkin kalian juga akan menggunakannya nanti once you have graduated from school or when you go to work and etc. Hopefully, this material will help you to make a very good impressions at your first chance introducing yourself. Gak usah berlama-lama, kita langsung saja kita mulai belajar tentang self-introduction. Well everyone, in self-introduction lesson, I will try to show you on how to introduce yourself in certain situations and what kind of informations that you need to deliver and what expressions should you use. But before that, I will ask you a question. In what situation do you usually introduce yourself? Biasanya kapan nih kalian memperkenalkan diri? Oke, good ya. Jadi there are formal situations and informal situation. Tentunya kalian sudah tahu apa itu formal dan informal. Ya, as you can see, for example, when we are talking about formal situation, berarti kita berada dalam posisi yang formal. For example, like you are introducing yourself in a meeting, in a class, in a job field, for example ya. Jadi benar-benar orangnya yang banyak yang formal. And then the language that you need to use, it should be formal too. Nah, selain formal situation, ada juga informal situation. This is the situation when you are quite friendly to one another and you are not being required to use a formal language. Nggak harus pakai bahasa formal, malah kadang sering pakai bahasa slang kayak what's up yo, yang kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya informal mah lebih mudah daripada yang formal gitu ya, karena mungkin sehari-hari kalian juga udah sering gitu ya kenalan sama teman-teman kalian, atau maybe you are having a foreigner's friend and it's quite casual gitu ya. Oke, langsung saja let's go directly to the introductions. First, we will talk about formal introductions. Okay, and then in the formal introductions, there are several steps that you can follow. Ada beberapa cara yang bisa kalian ikuti sehingga kalian bisa membuat introductions yang formal gitu ya. Nah, apa aja sih caranya? There are 7 ways. The first, apa yang harus kalian lakukan adalah greet your audiences and open your introduction. And then second, you have to state your name clearly. And then the third, you have to place yourself. Tell the audience about your origin, address, activity, and then etc. And then fourth, you can mention your background, for example, like education background, your experience, and the others. And then fifth, you can tell your interests, your passion, or your goal. And then the sixth, you can share your personal details, but it depends on the situation ya.
And then the last, you have to close your introductions by greeting your audiences. Okay, let's discuss one by one. Well, for the first one, of course, when we would like to open a speech, especially when it is in a formal situation, kita harus menyapa dulu ya. We have to give the greetings first. Nah, greetingsnya itu pasti ada opening sama ada closingnya juga. Kalau buat opening ya simple ya. And you have heard about this very often. Kalian sering banget dengar, hello everyone, good morning, good afternoon, good night. Good morning ladies and gentlemen. Nah, kayak gitu ya. Biasanya kalau hi itu mirip kayak hello, tapi biasanya lebih sering dipakai kalau yang buat informal gitu. Kalau yang closing ya, it is a pleasure to meet you. It is nice to meet all of you. Bisa kalian gunakan gitu ya. Oke, setelah kalian sudah memberi salam atau sudah menyapa, nah kalian harus open your introduction. Kalian kasih tahu kalian mau ngapain, kalian mau kenalan misalnya kayak gitu ya. Jadi biar langsung to the point kalian mau ngapain. Nah, kalian bisa menggunakan kalimat ini. And even Gundal use this very often ya. You can say, hello, good morning everybody. First of all, I would like to say thank you for the opportunity that has been given to me. In this occasion, I would like to introduce myself. Nah, ini tuh jadi opening sentence maksudnya adalah buat ngasih tahu ya, makasih, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Nah, kayak gitu. Even artinya juga sudah formal ya. Arti bahasa Indonesianya. Nah, setelah kalian sudah opening, udah greeting, udah opening, baru kalian masuk ke your introduction ya. Stating your name clearly, karena sebenarnya tujuan kalian dari introduction adalah so that people will know you. Know-nya yang paling basic itu ya at least know your name gitu. Makanya yang paling pertama kalian harus ucapkan nama kalian. For example, you can say, my name is Widya Saraswati and you can call me Saras. Nah, kenapa sih harus ada you can call me? Karena kadang nama orang itu kan panjang banget, jadi supaya enak manggilnya apa gitu ya. Nah, these are the expressions that you can use for saying your name. Ya gampang ya, kalian juga udah sering dari SMP juga udah belajar ya. Kayak my name is, itu tinggal diisi nama kalian ya. My full name is Widya Saraswati atau my name is Widya Saraswati. I am Widya Saraswati atau my nickname is Saras or you can call me Saras. Itu jadi untuk nama panggilan gitu ya. Nah, after that and then you have to place yourself. Maksudnya ini apa? Jadi lebih memberitahu informasi tentang diri kalian yang berkaitan dengan asal usul kalian atau tempat tinggal gitu ya. Nah, contohnya di sini kalian bisa bilang, for now I am 15 years old. I am originated from Surakarta and now I live in Bandung at Ciliwung Street number 5 for continuing my school. Ya, jadi di situ dia ngasih tahu tinggalnya di mana, asalnya dari mana gitu ya. Terus ngasih tahu juga umurnya berapa misalnya. Sebenarnya kalau umur it depends ya, tergantung situasinya. Jadi sebenarnya yang Bunda kasih tahu juga tergantung situasinya gitu ya. Kalian kira-kira orang-orangnya butuh informasi banyak nggak tentang kalian? Kalau enggak ya cukup nama, kalian dari mana, terus kalian sebagai apa, udah cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya situasinya it demands lots of informations from you, ya nggak apa-apa, ini bisa diberitahukan gitu ya. Oke, nah ini adalah common expressions. Jadi common expressions itu maksudnya adalah ekspresi yang sering digunakan gitu ya, atau yang lumrah gitu, yang sering digunakan untuk introduction yang sebagian ini. Nah, contohnya kalau kalian mau ngasih tahu umur ya gampang ya, kalian tinggal bilang I am 15 years old. I am turning 15 years old this year misalnya. Terus kalau kalian mau ngasih tahu asalnya dari mana, I am originated from, dari kotanya mana gitu ya. Atau kalian bisa bilang I come from. Tapi jangan I am come from, itu salah ya.
karena ada dua verb di situ, ada am, ada come. Jadi kalau misalnya mau pilih salah satu, whether I am from Bandung atau I come from Bandung gitu. Nah, and then address itu kalian bisa juga gunakan I live in. Tapi kalau kalian menggunakan I live in itu berarti lebih ke kotanya, maksudnya kayak cakupannya besar. Contohnya di sini adalah I live in Bandung. Tapi kalau mau pakai at itu bisa I live at Ciliwung Street number 5. Nah, itu maksudnya kalau kalian menggunakan at itu lebih spesifik informasinya gitu ya. Nah di sini kalau di sini Bunda tulis I am a student sebenarnya, tapi karena kalian misalnya nanti perkenalannya adalah di kelas, jadi ya every person already know that you are a student gitu. Jadi di bagian place yourself sini kayak kalian ngasih tahu kalian itu sebenarnya sebagai apa sih gitu. Kalau misalnya Bunda kan I introduce myself as a teacher gitu ya, then I say I am a teacher, I've been teaching for 5 years misalnya kayak gitu.